सप्तखंड रामायण तुई माकड़ के नेबू और सुनार हार उलाबू जे এটা ওরে কানা লটকিছে বলবা আরে হেডে ছিড়ে করে ফিকি দেবা মাকড়ে গলারে সুবর্ণ মালিকা তাকু দেলে গুয়া পান পান খাবা কে অতি মূর্খ আগে গাইলে কি হবে সপ্তখণ্ড রামায়ণ ভাইসা সামনে পড়ো পুরাণ ভাইসা হলায় ধন্য যদি ভুইস লগে জীব আর ভাগবত পুরাণ গায় বুঝে গোবিন্দ 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 পদুব লুচি মকরন্দ ভয়েস লাগা দিব আর ভাগবত পুরাণ গায় বুঝে ভয়েস শুনবা যে গুটে কথা হ্যাঁ তোমকে যেটা পত্রা হিচে সেটা কহ আর ইয়ারে ছড়ে দে হ্যাঁ আর তুমি তো গুড়িয়া মুচকি হবে মুচকি দেব সব কথা আমার দুটি নাম ইসনা গদতি কাগরি বকুনলে শিব পড়ি বন্দিগো বকুনলে শিব পড়ি বন্দিগো স্বর্ণ বাদ পার্বতী কাঁদি সজনী গো স্বর্ণ বাদ পার্বতী কাঁদি সজনী গো বঙ্কুনালী কেন জায়গাকে বঙ্কুনালী কয় বঙ্কুনালা কহন্তি যে মশাল পদাকে বঙ্কুনালী উলগ্ন হলে আর বন্ধি পড়িছল বলে উলগ্ন অবস্থারে শিব পড়িছ আচ্ছা কাঁ হলা যে শিব উলগ্ন হেলে আর মশালী পদারে পড়িছিলে হ্যাঁ কাঁ হেলা যে তার মানে শিব কি নংলা হেবে করে ভপা টিভি কথা আছে হ্যাঁ পানি দেখি করে ঝাড়া বসবু কে এগো দিনে গজে পিলে হ্যাঁ গজে পিলে আর শিব হবা নিসারে মা ভয় হে করে সে মানে উলগ্ন হে করে পড়িছ অচেত অবস্থারে পড়িছ হ্যাঁ বঙ্কুনালা মানে মশালী পদা আচ্ছা তো মা পার্বতী দেখলে হ্যাঁ এতে বের হেলা শিব কা হেলা যে নেই আইলে শিব কা হেলা যে নিয়ে আইলে হ্যাঁ কি শিব তো ভুলি যাইছিলে হ্যাঁ এতকে জলদি আবার কথা বলে আর সে মানে দেখি গলে মশাল পদাকে দেখি করে উলগ্ন অবস্থায় পড়িছ তো মা পার্বতী দেখলে হ্যাঁ আর এড়ে বড় জগতর কর্তা গড়ে হে করি হ্যাঁ এড়ে বড় উলগ্ন অবস্থায় পড়িছন বলি ধন্য জীবন মর কে দেখি দেলে মোর দেড় শ্বশুর অছ লক্ষ্মী অছ কে যদি দেখি দুখা দেলা বলে মোর ইজ্জত আর নাই রহে বলে আর সে মানে লজ্জা আর মানে যাই করি স্বর্ণবন্দ্রে সে মানে বসলে আর কান্দুছ কেন জায়গা আছে স্বর্ণবন সে অরণ্যর নাম হচ্ছে স্বর্ণবনে যেতে কাঁদুছ তো তারপরে মাতা ন থাই জন্মিলা পুয়া সে পুয়াকে হয়েছি যায় 12টা ঝিয়া বলে মা না থাকি সে পুয়া জন্ম হয়েছে সে পুয়াকে পুনি 12টা ঝিয়া আগ সুধর্মা ঋষির 12টি ঝিয়া বলে সুধর্মা ঋষি কেন মার জন্ম নে হেবা সে সুধর্মা ঋষি মার জন্ম নে হেবা আর সে মানে 12টা ঝিয়া জন্ম করছে ঝিয়া 12টা ঝিয়া জন্ম করছে সে মানে গর্ভবাস যাই করে ঝিয়া জন্ম নেই মা কেন জন্ম কলে সে মানে তাঙ্কর অঙ্গ মহিলার জন্ম করছে বলে অঙ্গর দেহর মহিলার তার মানে 12টা ঝিয়া জন্ম করছে আচ্ছা কেন পুরাণে প্রমাণ আছে আগ যদিও বিশ্বাস লাগুছি ততেন আগ গোপালী লাগি তা দেখিব সতেন আগ 11 অধিয়া 22 পৃষ্ঠান আগ 11 অধিয়া 22 পৃষ্ঠান দুটি সহি দুটি কথা কহিলি বুঝাই জীব এন্তা করে যদি মনুষ পিলাকে ঝিটি টানি করে যদি পত্রে দিছ হ্যাঁ তাকর চূর্ণা পত্রা ঝিটি যাইছি না গো বাহ ঘানা মুড়া না খাইতি হ্যাঁ এটা গুটে কথা কায় কথা কেন তার পর ঝি বসে নেই ফলবা হ্যাঁ তাকে বরের আম দেখে ও কোলে পো দেই করে আননি কে হয় তোতে আর গুটে কথা পত্রা নি বাহ
गुआ कले मुड़ दुखा छाड़वा के मलम लगाले छाड़वा बोरो प्लस लगाले है गो तुमको तो तुम विश्वास करो हमें तो तुमको विश्वास करो ये ना के न कचरा उचरा कर मते ढुलिया के विश्वास नहीं लगबा मुई तो कभी बोली ना गोमा बिस इटा होते खुरीचोर ढुलिया है जे गुटे कथा हां तार पत्रानी बाबू के गुटे कथा आगे विपरीत रस भाव गो पद किए कहिबो इ पंडित मानकु भाग करिबाकु अच्छा इ पंडित जनकु भाग करिबाकु मा भाग करिबाकु छमास पक्ष लागिबो विपरीत रस भाव गो पद किए विपरीत रस भावलंबित किए कहब हां हां पंडित माने को भाग करबाकू 6 मास 6 पक्ष करब जे बाबू के गुटे कथा पत्रानी काय कथा जे चारिटा प्रश्नर चारिटा उत्तर कहब चारटा प्रश्न एका तो पचाबो हां 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 जे विपरीत माने उल्टा प्रश्न उल्टा प्रश्न जे तीन मामू 6 मास 6 पक्ष लागिबो है गो 6 मास 6 पक्ष लागिबो हां 15 दिन के गुटे पक्ष गुटे पक्ष 6 मास के केते दिन 6 मास के हला 6 मास 6 मास के 6 मास हाँ। 15 गुटे 15 दिन के हला गुटे पक्ष पक्ष 6 मास 6 पक्ष पक्ष बोले 6 पक्ष के केते मास 6 मास 6 पक्ष के हला 3 मास 6 दिन 9 मास जने पंडित मान के जदि 9 मास लागबा जने प्रश्न रहत तुमके चारटा प्रश्न पत्रानी उल्टाता चारटा पुराण भीतर चारटा प्रमाण दम सेमन को 9 मास लागू छे बोले तो हमके 2 बरस भी लगबा जहां भी लागू मैजी सन केंदा पुष्पु बुआ काल के ढुके देले पर दिन के हैदराबाद देबू के ओए गो हां है गो आगे विपरीत रस भाव गो पद किए कहिबो हां इ पंडित मानको भाग करिबाकु मा भाग करिबाकु है 6 मास 6 पक्ष लागिबो विपरीत रस भाव गो पद किए प्रथम प्रश्न काना एगो लांज बाटे चरई गाभ इ लांज बाटे चरई गाभ मुख बाटे मल मूत्र करिवो इ गाई संगतरे 5 गोटी सुत इ गाई संगतरे 5 गोटी सुत इ गाई संगे भेट नाही भूसभ विपरीत रस भाव गो पद किए कहिबो बाटे मड़ मूत्र करिवो गाई संगतरे 5 गोटी सुत गाई संगे भेट नाही भूसभ मुई पृथ्वी न देखि आसु छे जेता दूर भी बुली छे केन बात तो लेन आर चोरबा गई तो मुई नहीं देखबा मुई नहीं देखबा नहीं देखबा हां यहाँ तो देखानी तुमके और मुख बाटे मल मूत्र करियोले मुंह आर झाड़ा परिश्रा करबा और तार सो 5टा छुआ की जन्म साथी में गाई आर संड रति प्रीति नहीं हितिबा से गाई छुआटा केन आड़ पायला तापरे 2 नंबर आसी गला आगे झिए तू होइची 5 बरस आगे झिए तू होइची 5 बरस गर्भवती देखो 12 बरस आगे नाही तार जनी नाही तार इंद्री आगे नाही तार जनी नाही तार इंद्री कह केउ बाटे प्रसव हेब विपरीत रस भाव गो मित बुझाई दब बोले 5 वर्षर झी गर्भवास जाय छे झियो को होइची 5 बरस गर्भवती तार 12 बरस नाही तार जोनी नाही तार इंद्री कह केउ बाटे प्रसव हेब 5 वर्ष झियो के 12 वर्ष गर्भवती हेतिबा से झियोर जोनी द्वार इंद्री द्वार किछि नै न
से छुआ के केन आड़ू तार माने प्रसव करबा बोले छुआ जन्म करबा हां যে 5 বছর ছুয়া মানে কেবে প্রেগনেন্ট হবার দেখছো 5 বর্ষ জয় রয়েছে 5 বছর ছুয়া টাইম পড়লে অঙ্গনবাড়ি কোয়ার্টার বি নেই দিবা हां কি স্কুলে না বি নেই লেখে हां তাহলে কেনটা করে ছুয়া প্রেগনেন্ট ସେ ଜନତା କବି ହଉ ତାପରେ 3 নম্বর আসি গলা এটা মনে মন ঝাড়ু ছড়া আগে বিনা জলে চলাই নাব 8 জন হেলে বোঝ হইব আগে বিনা জলে চলাই নাব 8 জন হেলে বোঝ হইব আগে 16 জন হেলে যমুনা নইরে আগে 16 জন হেলে যমুনা নইরে আপে আপে ডঙ্গা পার হইব বিপরীত রস ভাবগ পদ কিয়ে কহিব বিপরীত রস ভাবগ পদ কিয়ে কহিব